Kwanzani wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Senoko kasi yangu imana wakati uziro haina usiku serikali wamba ukana rjihifadha wamba ukana ribe hatari yabo ezahandani wanrufanya ukaya wake aminifu wa hemaraia ni serikali ni maraia wao zenongo zibira wazantu zinu nziro halisi samba juzi ukaya hausana rigabili wakati unu ya la mapoto ya fanyihao ya kisharia kartu ya vumbua ili aje avumbula no wandu wa sharia abama niso haruma dekre hatwa daula ya couvre-feu kama angalia haruma hatwa daula hiyo kabajadhukuri wa sharia shonsi ukaya isimbishia na wabeshe raisi ngurengo hatu ya namna hiyo shaika ulazimu ya tamuke sharia shavumbu wa couvre-feu hauna nungu kaba kashiti mimi binafsi ngamwelewa ukasi waswili mahala boko ngelazimu yu wanrua tirohe hauri hifafi au zero hindi dukaya nyinyi harama zensi mbali nliyo wade unu hau wanrua riyao hau wakanza wa jieve seno wade unu wafanyi wa haina mahala wafanyi wa sharia ili shike msingi wa sharia wa mwishiliano na zihatu wa zuka urengwa honu itofanywa dekre basi uliho de dekre hiyo ngabondongo zinji woko kasichiza wanzanisa muangalia leo harmon kade wa Haiba FM ngamjo wona ukaya emasuhu ya juzi mshelewa jana zaidi wandu jana wako gendarmerie wazingaro Olawabo haina mnru ikaubidi ya libe zihu zitanu za mapesa 25,000 rere wa bandhi ya mafoto yao wandu walo yabo kamono wauti wandu wa katikati wauti wandu ya hekati sansisi ya hali ya mshanga wandu wa rengo wao haruma ila miraya aghlabu wenji walo maskini 25,000 francs hindi realize vizitana harman siboko omshahara mtiti wa manœuvre omshahara wa manœuvre yo realize vizinane yo 80 euros yabo ekaharengo realize vizitana udaodo alona hazi abo yo aslimia ya mengobira ndaru na mbili na nukta nsano 62,5% ya heula mshahara jo parisa abo hatupulashe hitso kadhalika mozatsu inunsi bokosi ulunga Faransa abonge abonga waona ukaya Faransa mndungure mwa 135 euros kahambilwa kahuro ha hu parisiwa 135 euros iyo kiasi ya asilimi ya 10 ya ho mshahara wa hesmiki wansini yani harma 1500 entre 1400 et 1500 brut abonge narkera zenongo zinuzifikiriwa zenongo zunga zifanyishiwa wizi na gendarmerie rionesa ipande woko itilo ukaya inde kodi ya zanzuani nabo ngwalibisi wao harame gendarmerie ya ngazi jamoroni yani zenongo zifanyishiwa mtsatsatsa ila gendarmerie ya kaudoste hilo mbabi baishe
riwono har manongo za siasa wabubu wafanya sundizo shaba toka mastehimba ya gendarmerie kabati shijoka ustehilwa hunu homsajaja ufanishe hao wakati jao wange hapa tikanzana lise mana mungu hibenze rehamba malapizo muishia rejusale jiramba uka amani na risaze bohanzania na rieleziwa maranzoro na jamaa siti hindu na sisi maraia mimi raia mbabi hiyo kabati mjunka unrenga haki ya hangu abungenga mjulawa nifungwa sha ni hangu mahakama na mfukare hangu na kawanilia abantu uhuru nike raia mahala nsipia bahi dujita muka mrauzise na wade hatansi na upara wade amini ya malisi wala nja juambia mwana hangu ya isha wakati la piziwa ni mwana hawa mwana mshiwa dhomana siasa ni mwambia kaya ya jibu dabo rishindi ha ekari jibu wao wajo jibu kistarabu shema kaulu tindayo makaulu de masuala ranzori wajijibu abasa samba hubulwa wandu wabeho iho aghlabu enamna rambiwa yoshinda ike mbadi shahawonsi pia ngwa una uziro wa uramfia mitide wangu odo ambao desu alanda dini eavo harmwa ila mipango yafanyi hayaheze gardhi ya hutunda eavo mshindi nganyina maduktera wa haina wakati walo wataalamu wa reanimation ranzinga werea hunu hahula yani ekamdu hatilwa masuala yano abasamiti de wangu ni uzise watu ni kwa nafasi uzise ekaleo ngabo mndulo mwade yabo hatilwa hantubewa hajanga buziro etubuijaya mareno ngo kadhalika yutolwa isafishiwa ukofanya hiyo tidena haina daktera uti pediatra waunda la reanimateur abo ngabulo yabo haina wakati nguparihano maana ushinda ikeka parihana ikeka chuparihana evanu zinongo izobo za kaufikiriwa unumwezi na yaramilo kasambange juka ubulwa ewatsawa duktera mfano bushini rimwajiri ulono ujuzi wa jasa ibe hunu ezifikiriwa ezitsawa emana za tutsawa ndi abonge ende masuala rjuzi sawa na yu haki rjuzise ekale udho maana haina wakati ya jusua suala etuhamilo kayabala ngutuhumlwa aweli ujituhumu aweli ujifikiri kaizo fanya kwa lazima fanye kajafanya emana ni amba ngurengo dhamana abungu rengo dhamana ya jibu wala watu elewa hawatu juna kwa rengo dhamana abonge unu wakati wa urandazi sizambara zihale nampare iho Faransa na zinsi za saya maduktera wa hale wa zamani walo retrete wa parwa wa jewa rendazi ati dena mnaiya jame serikali ngatsongotsa hawando boko ngwa onsini mwaongo joka amba kansu hezabano wa tsuju subuti wa heza lafzi shaka nduka jajokana epidemiologiste jamaa docteur Petit wakeka kumpara evanu
watsahandazi mndu jama doktor dadayo yakayabo onspia ewa uzisa emana zensizo tipia ngasta palao vano izambilwa tiuluka kabati ujuzi emana kabati ulona ujuzi baishenga bwajirema shefumba ngabo walona ujuzi wa epidemi shekwa de unu eni mnungu babatu na abona tsamba hunu owandu walona ujuzi wa epidemi yode projet palu no kartsuona harmwa zila mipango ya hema duktera ukuwandu wao ngwaniki wao nafasi ya urongo wa ya utamka ya hueleza ikawa ndo waparo haramera dwe ho utilo wa poparo sanduku kasinyama nyonti penye mnungu juo ukaba jirikada wanema nasuhamba ka coronavirusi situkanga rao ramba ukaya asiri rawana ranzi handani ukana wajewa tundo wa miganongo situkanga rao ndongo mana hiyo hakia ila unongo hamba ukaya ntizame bade karamba iyo tisa wana daula abe karamba kama sujoka urinunga nongo paniki nyine mtiao mtsuhambe za kweli mtsuhambe zibirao rcho mwishiani mlona za site interneti mtsongo fanya propaganda basi shamtsuhambia wandu ndongo epeserija au perse ezino ntsunga ila kamja kama wagizaranzi hale mambange jao haina usiku ndio ile umazunguso ngejao wakati ule ntipia kamja kama tarisha nongo inu desdongo utsonga ula aminifu wetawa ndo kamja mrifanye jamaa toto atiti inu mezi ngetsa hawa ila mashini hiyo na mwambi ukaya wamoneseni le photo la hemashini hiyo iyo tilize PCR nguo inu ya utsojusa ikazi wa mahala haina mzima ndani ngujuhenda one seka hayono ze specification bade kangwa jo kamba kainu siria daula tena ngujo shinda ya joka ainu landa hubi inu ifanywa nda hubi ainu be hindini e fiabilité ha hindini izozon tipia zoka ubenufu Vika wadoti fufuliwa e PCR iyo tia pari secret ngarijua ushangari ndao nyinyi mto shaija inu handani swabidi nswararu nswane ngejoka ujaifanyi hajama mbahindu njo mbiza ni hale au moto mdumdu hazi alolwani mdumbaye manga wala manavigatere wa hale wanungo shinda watu suku ya joka umangaria nabo ewasiwasinge tsongo henda abonge haya si coronavirus narambi kama unu wadi wa majava ukoko minduni dai njo kanza unambi rikubali majava minduni sha abase majava minduni anu aho yakobo hoza yabe hamdu samba esamba ezindungizo abo zontipia zifikiri wa kwezi hizo vumafanya mwahansi zahoeleziwa ondwake makini mananga bozifanya hao ukaya owandu angaliao ngwaona zenguo zontipia kabati tabu o mahana ntipia zo tsambili ngarjo ko wandu ekangabo taradudi ya usumpiza o wade unu bai tarambe ukaya majava ya mdu shabo ze hatwa za uhifadhi ya la majava ya mduni ngazirengwao bahina mrambie inu haina usikurito jana mbili wakaya
limfumdaro limfumsano arambilo kamisima haya iyo peseri awadu kambabi vanu yendongo ni julihani no wataalamu wabiri mifumo hata joka huja ekanga bondo wakosao busirikali na mduhamba ukavanu ngabo mateknisien wakosao rijue karna humla umuni abonge sonti pia nungu jo haparisa hajuziwa ukayange na mwanzani wahe mwananya yabe kwa mahala kadha Bana zinaangalia veterani. Nende? Gaz. Ewa, anitserewa majirani huno nere ya ipandisha kirta stashi numbi seka ole ukaya ni uzise ukaya e gazi haringa bo taradudi ya he gazi haumbe sede oxygene mfikiri. Kwa l'hôpital. Avant de quand même barrière. Cha gamreji hasonti pia o wade unu e karamba ukanu majava mwindu ya hozao enga mona ukawandwa ko behayi ho wosumpia haukasumpia e kai usumpia e hifadhi ya howandu mfikiria wale watiti waheze ambulance timambiani ukaya ngaho wanipara washebeza ukaya ngasina mbayi zangoro lonizo vanhu ndawala wakozepu sha ebandu yabo rambilo kava janguo na kava na mwambe namna mtoa badiba na kamfanya ngarjumda manikosi haiba kavati mkofanya mwambe mfanya richo hutohwa wakati na mdo John ukazo kweli hauzondapo sisi utoa zinji hanizo mtoa wao kama mfanya abonge amrejei emana ngabo msajaja mwinji mfanya amjumnikani mfanya mtia harumuzi kauzinu bahi hata mba telefoni kamsuanika telefoni shabo ngwajua parwa na mjibet salama wala rebiteksi ya ahe wala halibia jitolea madhomana ni wahu nika mjitolea maneze nongozo nchipi anga zifanywa undo wakati voko harmaze ntizo ntipia infirmier aide-soignant docteur mruveyo wonsi pia ngwa mao emana wangwa jitolea o hasi bai kartumutshia ni matsowa dhukuru hata ngamjua mimi wanas jana abasa iho samba wakatarisha wende waje watukabona mnumume na haundumshe kabati zambao lela ngomwambia ni ukaya vamana utujwa usifu mndreligu mwenda zema wote vamana shaducho kamda shuhudia namba kaya mimi miti mrofanya kosa eni ujoni rongoza aho wongu fanya siasa kinyume nami sa fanya siasa je ndo kamdansi basi wahara na izumnambia kartuzi makinisha sisi kabati ulona haja ya jambi ukahufanya kinyume haufanya naye ngaranzurishi ukamfanya ndo mlengeze hatwa
abange suala jamadalino abo ando andisonjia wasiwasi haya sikuzisa yo haki ni uzise engabo oksijeni ya utosha nsungada ekangiyo ngamjohamba basi yode wajibu hani anugo jojo kaya ema journaliste na kaya bana rancho majio au ba ngabo oksijeni ya nsukada amjozam mliparie wala wandu wa he projet palu mfano maduktera wao bahar mwezi kauzonsi piara ziona harmazensi wakoka abo wa wandu wa epidemiologiste immunologie virologie nga kubangu yabo shawnu karto ishia mana mbese wandu boko wataalamu hanze hazao haku wetsondo antaranena waje warisomesa waje warambie namna ya kujibalia abonge msonza nleti anunga mjobiro abasane jane fanya asinkano nzima nerejei mimi hunu ramba ukaya haiba nduka na ujwa hunu ekaka javai mask nga sinema diabo ha uyeba uwade wa majava nziro ya mindu ekaredo angalia heni mbahindu yanzi hwabasa ni serikali ngetsongo utamka coronavirus sasa sirtizame sha propagation kada sifanishi namkiradhi rianzani mbabe namkiradhi ritsanganyihe zindogozo ntipia ticho kasiasa namkiradhi mfikirie jamade zensi za saya ukaya eka haina mndu wanzu atsange mbabi ba haina mndu yasaidiwa valati onesa zinuzahe emashofera mwezi wa nusu tsamba ukaya ngelazimuyo kweli wandu wake washashi harimwe magari emani hulumala ndo akuka wenji ikaramba ukawandu atiswali jamaa abo ketu lazimu mndu alawe yabo yanji harimwe magari wandu wakansiwa sasa nyani sharamba wakati yula kamkansi mwafikiri lenye mashofera namna mtu kausaidia zanu muzimu na abasa ngamjwa ukaya makitasta legashi enamna malihula enamna lilio ngilo rahisi harma ule mengu harma nsipia si uziso wataalamu wa hanyu walo hidrocarbure ngabo gashi la haja makitasta yalo abo namiwaranzi na ba sha serikali ijoshinda ifanye mba gesti ya usaidia wake mahadi manange lazimu wake biashara ngelazimu baadhi ya zinduzi wasuli moroni sha wala yabeshewe mba hindu ya hule mna taxi minibus hao yabeshe ni mwananya ulo la Courneuve ulo Felix Piatti hao yatuma yeye yatije hafaitishiha hauma vufikira amjomnikani mfano wandu watano wajajuzi watilo harma l'hôtel ya aeroport l'hôtel kabatiza hamba ede ya he l'hôtel ndio 17000 shumba haina usiku alilizazira haruna majanamane
wakati watsumu eshahula ngashilibisi wao shiwi na majana maili ya iftari na shiwi na majana maili sawa hapo mtu kujorenga hapo ranti yo biashara shabo wanduwa behaiho yo milioni na ngera nzo wakati ula wakawa rengeza na wasawa jao eka mfano watsodo uja jana denku zigharamanga joka izo ngo zakaufikiriwa za joka lazima zifikiriwa valabo handani e serikali kaitsaha 10 millions irengeze mahala hula e serikali wejo haraya wamba ukaya nganzo 35 millions aba wandu wakamba kangojo ko utowa kwa jatowa manezo tinzombi wandu wadabanya abanga basa wandu ngojo renge wandu wabehara mazelete na kado zinji serikali kalibi omwiso haruma mezi banu mezi sita hauma hazelete lizo zineza faitishie oskana mziro hauba ngoma pesa hoko ya joka ya rumilo haruma malalao na ngonjema ya jaru milwa haruma israf namna hiyo na bozi gharama za uhansi wandu haruma zijoka rahisi hange inde ila umavu nda ula mjito show wa kiserikali mtsanza mhadisi na wandu mtsanza mrindazi ndani na wandu kamkazo hapo hamjurjitena shaleo si haki utsolembeza wakomore na nainu leo maudu peseringe jao abo ijao ishia angara fufuli wao na mwendema angalie nyonti pia bakunga abo muwanyiwa na masoma hanasi wiyo che PCR ushi PCR na zasaya na hususan omahana onti pia enamnu andwa evao lukanga bo benufu wandungu aminio serikali zombao ngwarendao vaho mnungudungo izo serikali ya hamba ketia uonesa ukaya ngasina mvubasi habakwera halafondo ngoje hifadhiyo eni wakati serikali joka uonesa mfano enge serikali wo abasema mabunjilio hawaona mondotso ona wete maske bokwa na wakati ngotsongovu mbwe maske wala wadongo wafaria watojo taze maske beshe kwa tu amini sheni wanzo anumeomba mahala watojo kale nge maske ne ojoka wenjiyo mtitufanye mbavio wala ndo hanywa dongo mjiara mahindi ni wajoka jawri la pizza asaba ndo arongo wabana watojo taze maske beshe desencanto za hale wajozi tsinza eziromani wajozi tsinza wandu wadunge bai namkera kwa serikali la mandazi huzitano ya wandu wa Kamboji nize maskini za jumani na yonti pia na mkirafi zahandani namronese sharia o mahala bala basimbishia nana nyibani nyimjoka kabati na sharia na maambiri ya nese wakati la mjadiliane rijue kangisho za sharia ralzihu zitano hamdu tuparisa zihimfunkare au zizinane harmatsumu abo kamjanza afunge na abo kange mwade kamjanza parida lao abo nja vumbuo wabibulwao na waremao bahari ya wala wahunu na abo mimi ngamwafiki ukalazima rufanye zenongozo nsipi wandwa wajihifadhi warensi uroha
shana zidungane na sharia na zidungane na ulezi na zidungane na hueleziwa chatilu tuka ya ramba kun alafu faya kun kama Mwenyezi Mungu ichonde mzima ankirabi abonge maba sensomba zinu za dengi na tijindi nirilemewa ubabufe mana ngolungu urambia ka dengi na warambia ka katina shumbusha unisa dengi abungo wakana wastarabu abunge sisi izorjwa ukaya owandu walo wade owafao owabewa samba wao ngona taabu za hema javwa siza tusoma manongoro ko rambua bado kama lendre hale abonge bese ema javwa namnele karione ufana ne malendre yo de manamba kama javwa minduni abonge mtijimtitia na mbakaya bahari ridengi na tijindi ni kabati mkati marone sa nyinyi serikali nyinyi matabibu kai inu dengi mambo kakabati dala raone sa dengi abonge izorjwa duka ngabu uziro wa uramfia ikamdo azingara ngeko tabu wasangwe ndao rikubali na rieve shatsi haki ukainumezi ngamnindawe PCR na msubuti mnangele foto la PCR mwisifu ya uma pesa he emaraia yitununga sekri ko mjomenyeha mwaonese bayo de namna usomesa daula o watoto wajokanza somesa duktera ngwa jokana le foto yino aone ukainde ila PCR ya kaulindwa ngwa johenda watunde ukaya einu ifanywa na ndovi ofaralingavi o hakikifu wahe o tafiti ukofanya hindini avo ngarijo poleza ngarijo amini kaka mjafanya hizo ya umatsatsalia hatabo maudu tena au wakati wa saa tena kama benzi